On Saturday, April 11, the 201st anniversary of the legendary social reformer Mahatma Jyotirao Phule was observed across Tripura. To mark the bicentenary, the Tripura Pradesh Congress OBC cell organized a special discussion meeting to honor his life and legacy. Tripura Pradesh Congress President Ashish Kumar Saha led the ceremony by offering floral tributes at the portrait of Jyotirao Phule. The celebration served as a reminder of Phule's enduring vision for an egalitarian society built on the pillars of education and dignity for all. महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले जिनी ज्योतिबा फुले सारा समाजेर मध्य उनी एकजन महान व्यक्तित्व रूपे उनाके आज के श्रद्धा जानानो होच्छे। तार 200तम जन्मदिवस आज के सारा देशे पालित होच्छे। आमादेर प्रदेश कांग्रेसेर ओबीसी डिपार्टमेंट এই কর্মসূচি মাধ্যমে ज्योतिबा फुलेर प्रति श्रद्धा निवेदन करें। आमरा जानी जे এই দেশে समाज संस्कारक रूपे एवं नारी शिक्षार जे अग्रणी भूमिकाय এই ज्योतिबा फुले एवं उनार सहधर्मिणी तारा एक जुगे काज करेছেন। जातिवादेर बिरुद्धे उनी दीर्घ संग्राम करे जारा एक समय अस्पृश्यतार जन्य शिक्षा सामाजिक एवं तादेर राजनैतिक क्षेत्रेও যাদেরকে পিছিয়ে রাখা হতো তার বিরুদ্ধে লড়াই করে উনি এই পিছিয়ে পড়া সমাজকে তাদের যে প্রকৃত তাদের যে মেধা তাদের উৎকর্ষতা সেগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে উনি কাজ করেছেন। আমরা ওনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বর্তমান যে জাতিগত বিভেদ জাতপাতের যে সংঘর্ষ এবং সারা দেশব্যাপী Reporter Pranav Phamagandla, Chini Khora.